yun na akong travel mga kaigsunan, Cotabato to Iligan, kauban ni Pastor LV. Naglibot-libot na lang may mga kaigsunan dito sa Iligan Airport. Hangtod, gikuyawan ako kaayog maayo. Tanaw kong Pastor LV, nag-ampo po siya. At long last mga kaigsunan, after 30 minutes nga, naglibot-libot mi sa Iligan, nakalanding ragyod mi. Unya, napoy panahon mga kaigsunan nga mi travel mi ni Pastor LV sa Norway. Abi nako sa teleserye rani magtanaw ko mga kaigsunan nga mag-aso-aso ang airplane. Pagtanaw nako mga kaigsunan nga nag-aso hingawid din kong Pastor LV. Nangutana din ko niya nga, ngano man siya mag-ampo ta. Hurot na akong balik-balik mga kaigsunan ang Salmo 23 sa akong kakuyaw mga kaigsunan. After 4 hours na mong libot-libot mga kaigsunan, kay kinahanglan man i-drop ang gas sa airplane, ihapa mo false landing. Upat ka oras, perting buto-buto sa akong dughan, ampo, hawiranay ming Pastor LV, hangtod ingon si Pastor LV nga sa iyang huna-una, iyan na ning nasulti sa congregation, ingon siya nga, pagkaugma na inyos nga nakras ang eroplano, nga duhare na buhi, taga Pilipinas Happy Church. Naasa iyang huna-una ni Pastor LV. Anyway, in short, nakalanding may mga kaigsunan sa Germany. Human ni adto mga kaigsunan, daghan pa kayong mga instances. So, abot sa akong kasing-kasing mga kaigsunan nga adi na ko mo biyahe. Namanggalit siguro si Mother Suling dire. Niya ba si Mother Suling? Basta mo biyahe na gali, ngayon din sa Nabas Mere. Kay ang una-una, peligro na putaning das Mere. So, mi decide ko mga kaigsunan nga dili na ko mo biyahe. Hangtod mga kaigsunan, kanang Happy Church sa taas, mo gunay dapit sa mga pag-ampo sa mga tao nga naa sa Happy Church. Kaniadto mga kaigsunan. Karon wala namang, sa Happy House, karon wala namang kuwa ko kay Bawkin sa tigadto dito sa taas aron sa pag-ampo. Karon mga kaigsunan, samtang nag-ampo ko dito, natay bisita nga silang Jantod nga ila ang kuan grupo. Bisaka po si Jantod dito sa taas. Pagsakan niya sa taas, naglingkod ko sa tangke. Wa ko kay baw kung sa'y nihitabo. Pero pag kanaog po nako, ningon siya nga, iya kong gitawag, siya nga Mary, dunay revelation nga akong ihatag nimo. Excited po ko nga unsa na. Siya pagsaka na ko sa taas, akong nakita nga naay manulunda sa imong walang kamot ug dito sa tuon imong kamot. Gitaparan kag manulunda. So na-encourage ko sa akong kaugalingon kay nahibalo siya nga dili na ko ganahan mo biyahe. Pero ingon siya nga, do not be afraid, ingon siya. Kay mo na revelation nga akong nakita. During that time mga kaigsunan, katong dapit sa Toronto, gitawag to nilag Toronto Blessing. Kay namisita ang Ginoo, grabe kay pagpamisita sa Ginoo sa Toronto. Ang mga tao makakitag mga manulunda, ang mga tao makaistoryag mga manulunda. Ngani mga kaigsunan, pag ato nako one time dito sa Norway, ang mga kailan nako wala dito, nangutana kung asa sila. Tuwa sila sa Toronto Blessing kay nangayo sila og blessing gikan sa Ginoo nga pinasahi. Moto nga nadasig kog balik mga kaigsunan, mo'y hinungdan nga bisan og sa isinta na ko kapin, dili na ko mahadlok mga kaigsunan mo biyahe. Dili na po ko mahadlok mga igsuon mag-drive. Bisa gabi musulod ko during that time nga naay pay problema politically dito sa Bagakay. Usahay muli ko alas 11, alas 10. Dili na ko mahadlok.
because of that revelation, mga kaigsunan, nga naaday manulunda, mga kaigsunan, nga nagkuyog-kuyog nato. Amen. Muna'y gusto nako nga ipaambit dining takna sa kabuntagon, mga kaigsunan. I will be reading to you, mga kaigsunan, sa 2 Kings chapter 6. 2 Kings, ikaduhang mga hari, kapitulo 6. Magsugod ko, mga kaigsunan, sa bersikulo 15 ngadto sa 17. Sa dihang ang sulugoon ni Eliseo migawas sayo sa buntag, nakita niya ang kasundaluhan nga naglibot sa syudad. Og nangutana ang sulugoon kang Eliseo, unsa may atong buhaton. Si Eliseo miingon, ayaw kahadlok kay ang ania uban kanako, mas daghan kay niadtong uban kanila. Unya nagampo si Eliseo og miingon, o Ginoo, buksi ang iyang mata aron siya makakita. Busa gipakita sa Ginoo ang batan-ong sulugoon ni Eliseo sa nagkatag nga mga kabayo ug mga karwahe nga kalayo nga naglibot kang Eliseo. Ang background ani, mga kaigsunan, mauni nga dunay gubat batok sa kasundaluhan sa Syria ug sa Israelita. Karon, mga kaigsunan, ang mga Syrian magplano sila, mga kaigsunan, nga atong atangan ang mga Israelita aning dapita. Pero ang mga Israelita pod, mga kaigsunan, sultian pod sila ni Eliseo nga ayaw mug-agi dinha kay nay nag-atang ninyo. So kanunay nga makaiskapo ang mga Israelita gikan sa atake sa mga kasundaluhan sa Syrian. Busa mingon ang hari sa Syria, duna bay dili dapig nako dinhi. Ang buti pa sabot niya, duna bay tig-report dito sa Israel, nabay ni adiri sa akong mga sakop nga dili dapig nako. Mingon ang usa, kami tanan dapig kanimo, mahal nga hari. Apan dunay propeta nga tigsulti sa mga Israelites nga dili sila paagion anang dapita. Sulaktod pagkasulti, mingon ang hari, kinsa man na siya kay atong patyon. So miadto na dayon sila, tuan ni siya dito gapuyo. So giadto sa mga kasundaluhan sa Syria. Apan pag-adto pa nila, mga kaigsunan, gilibutan nila ang dapit ni Eliseo. Paggawa sa sulugoon ni Eliseo, nakita niya sa kadaghan kay kasundaluhan nga naglibot kanila. Busa mingon siya nga tukang Eliseo, unsa may atong buhaton niini? Mingon dayon si Eliseo, ayaw kahadlok kay ang ania nato mas daghan pa kay nila. Ang yang una-una sila ramang duha nga nganong mas daghan pa. Busa miampo si Eliseo, Ginoo, buksi ang iyang mata. Sa dihang gibuksan sa Dios ang mata, mga kaigsunan, sa sulugoon ni Eliseo, nakita niya daghang karwahe, mga kaigsunan, mas daghan pa sa mga kasundaluhan sa Syria. Busa naligon ang iyang pagbati, mga kaigsunan, nga safety di ay sila, mga kaigsunan. Safety di ay siya kauban sa propeta nga si Eliseo. How much, mga kaigsunan, ang safe sa atong gibati karon, mga kaigsunan, nga usahay mubati ta nga safe ta basta nasa balay, ngayong stay home, safe ta dito, munang di kayo ta makagawas. Tinuod man na, mga kaigsunan, kay musunod man puta o kanang gibalaod karon, matud pa nila sa protocol. Pero anyway, mga kaigsunan, hing try out ko, mga kaigsunan. Yung ko gusto ko nga makabiyahe-biyahe ko. Muto nga, yun si mami, ayaw lang yun, mer kay, kung ko og tugutan, di maayo, og dili pod, maayo gihapong tanan. So miadto ko sa City Hall. Pagkato na ko sa City Hall, mga kaigsunan,
nangayo ko og traveling pass. Pero nagampo na ko daan sa Ginoo ko. Ginoo, tagay ko pabor Ginoo kay pag-agi na ko sa health center, perting daghana kay mga tao dito. So ko tagay ko pabor Ginoo. Pag ato na ko dito sa City Hall, lingkod na ko atong mga area nga lingkuranan. Pag abot na sa ako ang time, ko manabitaw ko gampo og tagaan maayo og dili ang pabor lang sa Ginoo may akong gipangayo. Pag-abot na ko dito sa akong time, gipangutana ko nga nganong nangayo ko og traveling pass. Akong gingnan nga kuan manggug ko sir kanang solemnizing officer. Unya kada taon na may happy church. In kaso og nay magpakasal bisag sila ra ang mukasal ginikanan og maninoy-maninay, di siyempre alang-alang magpaabot patag mahumaning COVID nga wa man ta kay baw kanus So kani ako pagpangandam, pero dili kinahanglan mo biyahe ko kung walay mutawag og kasal. Munang sa Misamis Occidental akong gingnan siya. Nami mga kasimbahanan sa mga lungsod. Mutong wala maglangan mga kaigsunan. Gitagaan dayon ko dritso og kuan traveling pass. Munang nakaingon ko mga kaigsunan ko nakita ba kanya akong naong wa man pud mangutanag pilay akong edad. Munang paghuman mga kaigsunan nga gitagaan ako atong kuan ID ay gawas na lang po ko dritso. Salamat ko sa Ginoo ni ana sa pabor sa Ginoo. Ug nagtuo ko mga kaigsunan nga gidiktahan gyud ko nagyoy nagdikta nako nga manulunda asa ko lingkod kay nganong ang uban mga kaigsunan taas manglinya nga ako paglingkod nako ditso naman. So dili basta-basta ang mga anak sa Ginoo mga kaigsunan. Amen. Dili basta-basta usahay basta-bastahon lang nato ang atong kaugalingon. Ani apa one more thing. Gingon diri mga kaigsunan sa Hebrehanon kapitulo 1 bersikulo 14. Busa unsa man di ay ang mga anghel. Silang tanan pulos mga espiritu nga nag-alagad sa Dios ug gipadala niya aron pagtabang ni adtong luwason sa Dios. Kinsa man di ay ni sila? Sila mao mga espiritu nga nag-alagad sa Dios ug gipadala niya aron pagtabang ni adtong luwason sa Ginoo. Amen. Kay baluta mga igsoon, unsa gyud di ay ta ka espesyal sa tubangan sa Ginoo mga kaigsuonan. Amen. Busa nining kabuntagon mga kaigsuonan, magisgot ko ninyo tulo ka ngalan sa mga anghel sa di pa ko moadto sa unahan. Ang nahibaluta legions, daghan kayong mga manulunda. Pero so far mga kaigsuonan, akong matiman-an ang mga anghel nga nganlan, si Gabriel, si Miguel, ug si Satanas. Kay baluman ta sugilanon sa ni Lucifer, nga nahulog siya mga igsuon kay nakigbatok siya sa gahom sa Dios. Apan kini mga kaigsuonan si Gabriel mga kaigsuonan, si Miguel mga kaigsuonan, ako sang i-relate og gamay mga kaigsuonan. Kini si Miguel sa Judas 1:9, siya mao ang pangulo sa mga anghel. Pangulo siya sa mga anghel. Ug matud pa mga kaigsuonan sa Judas 1:9, nakig-away siya sa yawa kay buot ilugon ang lawas ni Moses. Pero sa iyang pagpakig-away sa yawa, bisan tuod siya pangulo sa mga manulunda, giingon diri wala siya makiglalis og dugay sa yawa mga kaigsuonan. Apan matud pa ni Miguel, matud pa niya, silutan kaunta sa Ginoo. Matud pa niya, silutan kaunta sa Ginoo. So far mga kaigsuonan, mao ni ang akong nahinumduman nga papel ni
Miguel, Anghel Miguel mga kaigsunan, mamuot ba ko aning anghel, gamay lang ha. Kaning anghel, o atong inog anghel, laki. Pero mayon tag-angel, baye. Nya nagbutang ko mga kaigsunan ni atong panahon na o kanang mga dapit kay sa mga seminar pa. Mireklamo ang isang anong puro man babaye ang iyang kauban. Ingon ko nga, kung gitanaw ang number, naman ko diri sir, angel. Kaya dili man ko angel, anghel may ako ngalan. So naka-identify ko nga, og lalaki di ay anghel, pero og babaye, angel ang ngalan. So, Bisaya kita kayo mga kaigsunan, amen. Busa kini si Miguel mga kaigsunan, pangulo ni siya sa mga manulunda, apan siya maoy miingon sa iyang kaugalingon nga, ang Ginoo magasilot kanimo. Karon mga kaigsunan adto na punta ni Gabriel. Kay numdo mo mga kaigsunan nga kini si Gabriel mauni nagpakita ngadto kang Zacarias. Si Zacarias usa ka pare nga idara na. Ato na lang inog tigulang no say di taganahan mo lito kanang tigulang pero idara na. Si Zacarias, so ganyang asawa nga si Elizabeth, idara na pod. Unya, kini si Zacarias, pare, munang naguna-una ko nga, sa kaniadto diay ang pare, pwede na asawa. Basig, Pilipinista ni, unsa ka ni, kay ang Pilipinista pwede magminyo na ilang pare. Anyway, dili na mo importante kayo. Kini si Zacarias mga kaigsunan, kauban ni siya sa grupo sa mga pari nga si Abias. Unya turno-turno sila, turno-turno ang pagsulod karong adlaw kinsay musulod sa templo para maghalad, magsunog sa insenso. Unyang ubang pari adtura sa gawa sa templo magampo. Kung mura po pareha karon nga murag turno-turno. Anyway, sulod si Zacarias dito kay iya ang turno. Pagsulod niya mga kaigsunan, taod-taod, na ay anghel nagpakita niya. Nagpakita ang anghel mga kaigsunan. Wa pa siya kay balong nga Gabriel baday ang ngalan mga kaigsunan. Unya, ang nahitabuan ni mga kaigsunan, giingnan siya nga manganak siya. Makabaton sila anak. Insa kung saan man pagkahitabo, nga tigulang naman mi. Hasta nga akong asawa, tigulang na. Mingon ang manulunda nga, manganak sila ngan laghuan. Sa tigulang na mi. Tungod kay wala mo tuo si Zacarias mga kaigsuunan, naamang siya. Pero sa wala, panungutan na siya, kinsa man di ay ka. Ang anghel mitubag, ako si Gabriel nga nagtindog at tubangan sa Dios nga maoy nagpadala kanako aron pagsulti o pagsugilon kanimo niining maayong balita. Sa ako mao si Anghel Gabriel. Tungod kay wa siya motuo mga kaigsuunan, naamang siya hangtod sa gitakdang panahon nga manganak si Elizabeth ngan laghuan ug mao tong panahon na nga nakabalik siya sulti mga kaigsuunan. Now, human naman tao sulti sa ilang mga part mga kaigsuunan. Akong isa-isa kaninyo mga kaigsunan karon nga ang katawhan mga kaigsunan nga nagapangalagad sa Ginoo, protektado sila sa gahom sa Dios mga kaigsunan. Nagaingon din na sa pirmero natong gibasa si 2 Kings, panalipdan sa Ginoo ang iyang katawhan mga kaigsunan. Pag-ingon mga kaigsunan ni Eliseo, ayaw kahadlok kay ang ania nato daghan pa kay kanila. Karon mga kaigsunan, ang mga tao naputos sa mga kahadlok mga kaigsunan. Ngani di nagyuta mo biyaan ni mga kaigsunan tungod kay natay kahadlok mga kaigsunan. Bisan pagali practically makaingon ta, dili ko mingon nga exempted ko kay ako'y naghimo. Ngani ako galing gikuha ang phone sa microphone mga kaigsunan. Kay naatay hunaw na nga kinsa kay daghan ra bang gagamit ana, di ba mga kaigsunan? Naa ang kahadlok mga kaigsunan.
Mauna nga ang pulong sa Ginoo gyud kanunay gyud nagdasig kanato. Ayaw kahadlok. Be still and know that I am God. Matud pa sa Ginoo, dili lang gyud ta mahadlok mga kaigsunan. Why? Nganong kanunay gibalik-balik sa pulong sa Ginoo ning ayaw kahadlok? Because there is fear na ay kahadlok. Apan kinahanglang atong buntugon mga kaigsunan. Pinaagi sa paghunahuna nga gihigugma ta sa Dios na ay mga manulunda nga gipadala sa Ginoo para pagpanalipod nato. Amen. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo mga kaigsunan. Ikaduha mga kaigsunan. Mao ni mga kaigsunan. Mag-una, manalipod ug magdala kanato sa right place mga kaigsunan. Ang manulunda mga kaigsunan. Matod pa dinhi sa akong basahon sa Exodus mga kaigsunan. Exodus 23 versikulo 20 ngadto sa 22. Now listen carefully. Nagaingon, paanhaon ko ang usa ka anghel aron mag-una ug manalipod kaninyo diha sa dalan ug magdala kaninyo ngadto sa dapit nga akong giandam. This is during the time nga silang Moses gipagawas na sa Ginoo sa Ehipto. Naabay role ang mga anghel mga kaigsunan matod pa sa Ginoo. Paanhaon ko ang usa ka anghel aron mag-una ug manalipod kaninyo diha sa dalan ug magdala kaninyo ngadto sa dapit nga akong giandam. Glory to God. Himaya iya sa Dios mga kaigsunan. Kay sa tanang paagi kita giprotektahan sa Ginoo. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Matod pa niya dire mag-una. Mag-una mga kaigsunan. Manalipod ug magdala kanato sa right place. Magdala kanato sa right place. So unsa may buhaton pagsalig lang mga kaigsunan. Nga kita dadon sa Ginoo sa right place, pinaagi sa manulunda nga iyang gi-assign, nga mo'y mag-una kanato mga kaigsunan. Mao bitaw nang sa panahon sa kagabhion sa dihang paghigda nako mihundayon ko Ginoo. Salamat sa mga manulunda nga nagpalibot nining mao nga panimalay. Samtang nagkatulog kami from 9 o'clock to 4 o'clock. Wa gid tay kalibutan ug unsay panghitabo sa atong palibot. Dili ta kabati. Ang dili muhunong nato ang ato lang paginhawa ug ang atong kasing-kasing magpadayon ng atong paginhawa. Pero ang atong mata di nakakita. Ang atong kamot di nakakabuot og bisag unsa. Ang atong tiil di nakalakaw. Why? Wa na tay kalibutan mga kaigsuonan. Munang importante kayo mga kaigsunan, kining ministeryo sa manulunda mga kaigsunan, nga nagbantay ka nato all the way through, sa tibuok kagabhion mga kaigsunan, hangtod mo abot ang kabuntagon. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo, hallelujah. I-acknowledge nato, bisan tuod mga kaigsunan nga, pahibalo kita nga pangayoon nato sa amahan pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Apan naa pagyoy suporta mga kaigsunan aron dili gyud ta mo adto sa kadautan sa atong kinabuhi pinaagi sa pagministeryo sa manulunda. Amen ba mga kaigsunan? Hallelujah. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Sa Salmo mga kaigsunan nagaingon din na 34:7 ang anghel sa Ginoo, Psalms 34 verse number 7. Ang anghel sa Ginoo manalipod sa mga may pagtahod o kahadlok sa Ginoo o luwason niya sila gikan sa kataladman. Kaning atong pangitabo karon kataladman ba ni mga kaigsunan? Yes. This is kataladman mga kaigsunan. Apan matod pa sa pulong sa Ginoo, ang anghel sa Ginoo manalipod sa mga may pagtahod o kahadlok. Now, how much ang atong pagtahod o pagkahadlok sa Ginoo? How much?
unsa kadako ang atong pagtahod sa Ginoo. That much ba nga dili tungod ni ana dili ta makaako nga bulingan nato ang atong kinabuhi? Or mingon bata nga maginagmay lang sa ta. Maginagmay lang sa ta. Manalipod sa may pagtahod o pagkahadlok sa Ginoo. Mga alagad ni sila mga kaigsuonan sa Dios nga manalipod nato kita nga may kahadlok o luwason kita gikan sa kataladman. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Kining kataladman na mga kaigsuonan, kayang-kaya, matod pa ni Eliseo, Ginoo, buksi ang mata sa ako ang alagad. Pagmata sa alagad ni Eliseo, mga kaigsunan, nakita niya, pirting daghana sa karwahe, mga kaigsunan, mga manulunda nga naglibot kanila. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah! Pagkadalaygon sa Dios, mga kaigsunan, nga sa tanang paagi iyang gipadayag ang iyang gugma kanato. Tanang paagi mapanalipdan ta, mga kaigsunan. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Ikatulo, mga kaigsunan, katong akong gibasa kaganina sa Hebrehanon 1:14, iyang luwason, iyatang tabangan ug luwason gikan, mga kaigsunan, sa kataladman, mga kaigsunan. Magpadala, matod pa diri akong basahon pag-usab ang Hebrehanon, mga kaigsunan. Busa unsa man di ay ang mga anghel, silang tanan pulos mga espiritu nga nag-alagad sa Dios, o gipadala niya aron pagtabang ni adtong luwason sa Ginoo. Iyang luwason, mga kaigsunan, iyang tabangan, kinsa ang mga may kahadlok ug nagalagad sa Dios. Are you serving the Lord? Are we serving the Lord faithfully? Naa ka nato ang tabang sa Dios pinaagi sa iyang mga manulunda. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Hallelujah. Karon, mga kaigsunan, giingon din nga sa Salmo 18:30, pagkahingpit sa buhat sa Dios, kasaligan gayod ang iyang mga pulong, panalipdan siya nga sa tanang panahon mudangop kaniya. Matod pa diha, pagkaanindot, mga kaigsunan, pagkaanindot sa buhat sa Dios. This is work of God. Buhat din sa Ginoo, mga kaigsunan, nga dili ta madisgrasya sa mga kataladman. Ours is muhawid lang ta sa saad sa Ginoo. Busa gingon diha, pagkahingpit sa buhat sa Ginoo. Gipakita sa Ginoo kanato karong panahon na, mga kaigsunan, ang iya ang buhat. Wa nay lain pa, we cannot compare sa buhat sa kalibutan. Why? Tanawa karon ang buhat sa kalibutan, mga kaigsunan. Niabot yun ang panahon nga bisan gali ang salapi mawad-an nagbili. According sa prophecy, a bag of gold cannot buy a piece of bread. Niadtong miagi mga panahon, mga kaigsunan, nanawag ang akong igsuon, ang pastor nato dito sa Tanggo, siya, ate, wa na gyud mi pagkaon dirite, kung ano man. Yun siya nga, naami kwarta pero di man mi kapalit kay color coding man mi. Naami kwarta niya, iya ko nang ginan nga, nahurot na ang among pagkaon dito. Sir, kay daghan kong sakop sa balay. Muna, nahurot na among pagkaon. Sorry gyud kaayo, ma'am, kay ang imo ang color karon pang huybis na magamit, karon pang huybis makapalit. So niyo kung budget, paglugaw-lugaw na lang mo din hapon. Nagsugod na, mga kaigsunan. Ipakita na sa Ginoo aron mawala, mga kaigsunan, ang ato mga tinguha. Unsay nahimong kagubot karon, mga kaigsunan, sa tibuok kalibutan? Because of money, because of honor, kadungganan, mga kaigsunan, ng giilog. Pero moabot ang panahon nga kanang tanan wala nay bili, mga kaigsunan. Wala nay bili. Dili nagali magamit, mga kaigsunan.
Atong mga ato ang karon nakita nato na dili nato. We cannot deny sa kalisod sa panahon karon mga kaigsunan. Di nato na madinay apan gitugot na sa Ginoo aron makita nato nga siya ra gyud hingpit. We cannot compare God to money. Matud pa sa pulong sa Ginoo, dili ta makaalagad og duha ka galon. Why gingog duha ka galon? Because money is a gallon and God is a gallon. Compare niya ang kwarta sa iyang kaugalingon. So gipakita na daan sa Ginoo mga kaigsunan nga siya rang gyud. Wala na ilain pa. Hallelujah. Wala na ilain pa nga ikakumparar sa Ginoo. Amen mga kaigsunan. Hallelujah. Dinhi mga kaigsunan sa katapusan nga bersikulo akong basahon. Busa gingon dire. Busa huptanta sa dakong dugang kalig-on ang mga kamatuoran nga atong nadawat aron dili kita mahimulag niini. Ang mensahe nga gihatag pinaagi sa mga anghel na matud-an nga tinuod gayod ug ang nagtuman ug ang wala magtuman o ang misupak niini silutan sa Dios sa angay kanila. Gipamatud-an mga kaigsunan, matud pa diri. Ang mensahe nga gihatag pinaagi sa mga anghel na pamatud-an nga tinuod gayod. Ug ang wala magtuman o misupak niini silutan sa Dios sa angay kanila mga kaigsunan. So nining takna sa kabuntagon mga kaigsunan, ako nagdasig sa matag usa ka nato mga kaigsunan nga dili ta angay mahadlok. Suportado ta tanan sa Ginoo mga kaigsunan. At tao nagsaligta usahay magmurmurta nga agoy wa man ko masuportae sa gobyerno ngadto man tong uban ngano man tong uban. Mas nindot ang atong suporta mga kaigsunan. Kay ang Ginoo nagsuporta kanato. Mangayo ta pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ipadala pinagi sa mga manulunda. Amen. Ato pagpakan ang Dios. Hallelujah. Hallelujah. Pagkadalaygon sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Ang uban siguro mangutana nya asa naman tong isa ka manulunda mga kaigsunan. Tanaw nato asa sila mga kaigsunan. Hinumdumi nga sa Judas gyapon ni mga kaigsunan chapter 1 verse number 6. Hinumdumi nga ang mga anghel nga milapas sa otoridad nga gitugot kanila ug mibiya inuon sa ilang puloy-anan gibilanggo sa Dios didto sa kahiladman nga mangiob ug gigapos silag mga kadina nga dili gayud mabugto tagana sa dakong adlaw nga silutan sila. Wala na sila karon. Ang ato karon katurang mga manulunda nga nagtabang kanato. Ginapos na to mayong tag-aon saon man gutong natintal ko kay sama kang Lucifer o naa maghapon na sa palibot-libot. No. Wala na to sila. Gigapos na to sila. Ang ato karon mga kaigsunan di ta mahadlok. Amen. Dili ta mahadlok. Matod pa sa pulong ang Dios dapi kanato kinsaman ang kabatok nato. Remember mga kaigsunan, we are favored by God. Suportado tatanan mga kaigsunan. Sige na lang tong wala ta maapil mga kaigsunan sa mga hinabang ug unsa. Why? Because ang dakong tabang gikan sa Dios mga kaigsunan. Amen. Nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, nga naghatag kanatong kinabuhi nga walay katapusan. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Shall we all rise up? Manindog ta mga kaigsunan. Hallelujah. Hallelujah. Makatabang siguro si Pastor Alina pagsuporta itong awit. Wala na'y lain pa, ikaw lang. Tinuod, Ginoo, ikaw lang. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Katong wala ka hibalo niyang mao nga awit, mamalandong ta sa mensahe sa awit.
Hallelujah. Apan katong nahibalo mo awit ta kauban ni Pastora Lina. Hallelujah.